पिलाए आज शिक्षादान कार्यक्रम को तुम समस्त को स्वागत। मुझे गिरिधारी साहू। आज आम समबाहु त्रिभुजर उच्चता विषय आलोचना करवा। समबाहु त्रिभुजर उच्चता, समबाहु त्रिभुजर उच्चता। गतकाली समद्विबाहु त्रिभुजर उच्चता विषय आलोचना करते, तथापि टिके तुमको मन पकई दूसरी सीटा लक्ष्य कर। गोटे समद्विबाहु त्रिभुज अंकन कर। समद्विबाहु त्रिभुज आर ना दियो ए बी सी। ए बी सहित ए सी समान ए सी हूँ समान बी सी हूँ भूमि। भूमिर विपरीत शीर्षबिंदु अंकित लंब। भूमिर विपरीत शीर्षबिंदु अंकित लंब कौन करे? भूमि को समान दुई बार विभक्त करे। तो अंकित लंब अंकन कर। आ ना दियो डी ए डी हूँ लंब बी सी भूमि उपरे। अर्थ बी डी समान डी सी। এইটা এ একক, এইটা এ একক, এইটা বি একক ধর। তার অর্থ এ বি সমানে এ সি সমানে এ একক। আচ্ছা, বি সি সমান হচ্ছে বি একক। ये जानी सारा पर आम डायरेक्ट सूत्रटा देखीदा। देखीदे आम समबाहु त्रिभुजर उच्चता को जीवा, कारण ये पाठटा गत पीरियड रे पढ़ा सरी। समद्विबाहु त्रिभुजर उच्चता, समद्विबाहु त्रिभुजर उच्चता। उच्चता हूँ कौन? ए स्क्वायर फेड़ाण बी विभक्तक 2 वर्गर रूट समान कौन हूँ? समान बाहुर दैर्घ्यर रूट समान बाहुर दैर्घ्यर वर्गर रूट समान बाहुर दैर्घ्यर वर्गर रूट फेड़ाण हूँ अर्ध भूमि दैर्घ्यर वर्गर रूट। अर्ध भूमि दैर्घ्यर वर्गर रूट है। ये हूँ तुम समबाहु त्रिभुजर उच्चता विषय ये पाठटी तुम्हें गत पीरियड रे पढ़ी सारी। यही पाठ उपरे निर्भर करुच्ची समबाहु त्रिभुजर उच्चता। आपको बर्तमान देखा। बर्तमान टपिक आसला, कारण यहाँ मन पकई दिगला। यहाँ मन पड़ा पर समबाहु त्रिभुज उच्चता को आसवा। बर्तमान आपको आम निभे गोटे समबाहु त्रिभुज अंकन करवा। गोटे समबाहु त्रिभुज अंकन करवा। गोटे समबाहु त्रिभुज अंकन कर। समबाहु त्रिभुज समान बाहु त्रिभुज सबुजाक बाहु समान, सबुजाक बाहु समान, सबुजाक बाहु तुम समान। समान है देख अंकन कर। आर ना दियो ए बी सी। भूमिर विपरीत शीर्षबिंदु अंकित लंब भूमि को समान दुई बार विभक्त करे। यहाँ तुम समकरण। आर ना दियो डी। आर ना दियो डी। बर्तमान आ ना दिला डी। ये कौन देख लक्ष्य कर। देखा ए बी सी गोटे समबाहु त्रिभुज। ए बी समान ए सी समान बी सी, सब जगह भाव समान। अच्छा, ए डी हेउछि बी सी प्रति लंब हेउछि बी सी भूमि प्रति लंब। ए डीटा हूँ लंब। अर्थात
ए डी ହେଉଛି କ'ଣ ଲମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଡି ସି ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଏ ବି ସି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ରହିଲା ସେ ବାହୁକୁ ଆମେ ଏ ଏକକ ଧରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଭେଇଦେବା। ଏ ବି ସି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏକକ ଧରିବା। ଏ ବି ଏ ସି ସମାନ ବି ସି କୁ ସମାନ ଏ ଏକକ। ଏ ଏକକ ହେଲେ ସିନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିର କରିବା। ଏ ଡି ତାର ଉଚ୍ଚତାଟା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ସବୁଯାକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା ଡି କୋଣଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ଡି କୋଣ ଏ ଡି ସି କୋଣ ହେଉଛି ତୁମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସିନା ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆକୁ ଆମେ ସବୁଯାକ ତିନିଟା ବାହୁକୁ ସମାନ ଯେହେତୁ ତାମାନେ ଆମେ ଏ ଏକକ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ବି ସମାନ ଏ ସି ସମାନ ବି ସି ହେଉଛି ଏ ଏକକ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମବାହୁ ତା ଅର୍ଥ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କାରଣ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲା, ସବୁଯାକ ଏ ଏକକ ନେଇଗଲା, ତେଣୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଏହିଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡି କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ସବୁଯାକ ବାହୁ ଏ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ସ୍ଥଳେ ଏ ଡି ସମାନେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଫେଡ଼ାଣ 1/4 ଏର ବର୍ଗର ରୁଟ୍। 1/4 ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ହେଲା। ଏ ସ୍କୋୟାର ଫେଡ଼ାଣ 1/4 ଏ ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ସମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଏତିକି ହେଲା ଏ ଡି ଯେଉଁ ଏ ସ୍କୋୟାର ଫେଡ଼ାଣ 1/4 ଏର ରୁଟ୍, ତାର ଅର୍ଥ 3 ଏର ରୁଟ୍ ବିଭକ୍ତକ 4ର ରୁଟ୍ ସମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? 3a/2 ଏଠି ରୁଟ୍ ଦେବ, 3aରେ ରୁଟ୍ ଦେବ ହେଲା। ଯଦି 3aରେ ରୁଟ୍ ଦେଲ ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ଆକୁ ନିଭେଇ ଦେବା, ଜାଗା ନାହିଁ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 3aର ରୁଟ୍ ବିଭକ୍ତକ 2, 3aର ରୁଟ୍ ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନ ହେଲା କ'ଣ? 3ର ରୁଟ୍ ବାଇ 2, 3/2ର ରୁଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। ତା ତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କ'ଣ ସ୍ଥିର କଲେ? 3/2 ଗୁଣନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ପାଖରେ ତୁମେ ରୁଟ୍ ଦେବ। ହଁ ପିଲା, ପାଠଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏ ପାଠଟି ପୂର୍ବ ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କ'ଣ ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଠ ଏକାଥରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ନୂଆ ପାଠ ସହିତ ମିଶାଇ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ପାଠଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବ ଆଉ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଠଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିଥିବ। ହଁ ପିଲାଏ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।